Ini mga kabugtuan ng mga pulong gihapon, ihatag kan Cesar ang para kan Cesar, ihatag sa Dios ang para sa Dios. Nagahatag gihapon na aton hinimbitasyon para naton pamalandungan nga ang Dios hahatag aton hinusang command, sugo nga hikitaliwat, we have to respect the rights of God. Kung ano ang katungod para han Dios. Kung ano ang para han Dios ng mga butang. Ano ang angay naton ihatag para iya. Kaya kasagaran may kabugtuan daga ni Kristo, tungod manggod kay diri tangible, diri kita nakita han Dios, kasiring naton nga waray na lahiya. Papasiud na naton kung ano ang ada nakitaan naton aton gobyerno, kaya ada man nakitaan man natin ng mga tao. Ayaw kita kay ngalimot mga kabugtuan, nga hikita aadliwat naguukoy hin gintatawag naton nga religious sphere. Kaya sidngon ada kita hin kinabuhi nga pagtuman han kaburuton han Dios. Aadan aton spiritual nga kinabuhi, aadalot an aton obligasyon hin pagpatubo hanaton kalag. Pagpatubo hanaton espirituhanon nga tawag to be good followers, to be good Christians, and to be good souls, to be holy souls. Ini mga kabugtuan, amo ang angay naton ihatag katungod ini nga ngadtuhan Dios. Angay naton inumduman nga gidahini nga pagtuman naton idahan kaburuton han Dios, aton ginaabrihan nga daan gitatawag naton nga environment nga diin aada kita magkakaadahin panahon hin transformation han katawhan, han aton kalugaringon, o gihapon gintatagan naton hin access ngadto han maupay, ngadto to what is to the path of what is good. Kay ini para masabtan, ini para gihapon mabuhat han iba ng mga tao. An maupay, yan maupay, waray lain nga dalan, tikadto ini sa Dios. Ini mga kabugtuan, pag hatag naton what is God's, and kapag hatag liwat naton ngadto han katungod para kan Cesar, we become a powerful light. Usa kita nga suga nga mapawa nga diin aton ginbubuhat didaan paghunahuna para hin maupay. Dila to think of what is good. Kay usahay ada kita nga tanan, may da kita paghunahuna ano iton maupay, what is good. Pero ini nga mga kabugtuan, nagdadara aton ngadto hin pag-intindi nga importante is to do what is good. Dila to think what is good. Dila nga iton paghunahuna hin maupay, kay kung paghunahuna la kita hin maupay, matubtubla ito didan panhunahuna. Kinahanglan buhaton naton to do what is good. Diri la dida hin paghunahuna ano it maupay para liwat kita maging usa nga tinuod nga tigaman dida han aton kinabuhi nga Kristiyano. Kini nga tanan mga kabugtuan angay naton hunahon nga para kita makabuhat, makapaangbit liwat kita han kaupayan nga tuhan iba. Usa hini nga konkreto nga butang ang pagbuhat hin maupay, pag panhunahuna hin maupay, labi na para aton mga missionaries. Kaya na nga Domingo aton nga sa urog liwat ining mission Sunday. Pag-ampo para ira, pagbulig para ira, kung ano man na magbubulig naton, kay ining nga tanan amo ang konkreto nga buhat dida han pagbuhat hin maupay, dila dida han paghunahuna hin maupay. Mga kabugtuan, pangaro kita ang bendisyon ng Diyos. Kay ini nga tanan aton mapapalandungan para mabuhat liwat naton
Ay kita man, amon gintatagahin nga pulong ni Kristo, ang pulong han Dios para makabag-o aton kasing-kasing ang aton mga kalag. Ang Ginoo maadahayo, hindi siya ang takamuhan makagarahom nga Dios, anamay, ananak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat ako hayo nga tanan, haton mga sponsors, ug hinaot paunta magkirigta kitang ahaw kasunod nga Domingo. Sometimes I realize when I gaze in the skies, this spinning world is not my home. A place of mystery, a land of